Ayan, unang gagawin nyo, punta lang kayo sa settings. Tapos hanapin nyo lang yung account. Ito, account. Tapos sa pinakababa, add an account. Tapos Google, hintay lang saglit. Yan. Wah, nakalimutan ko na ata yung ano ko. Ayun. Ganyan lang guys, hintay lang. Hintay lang. Hintay lang. Ayan, no. Tapos dito sa pinababa sa gilid, create an account. Create account. Tapos name nyo John Denver. Next. Tapos birthday nyo, gender, next. Ayan guys, ganyan lang, madali lang. Tapos itong yan na lang. Tapos create password. Ganyan lang. Tapos next. Madali lang. Yun na. Agree. Inuubo pa naman ako. Sakit ng lalimunan ko guys. Hintay lang. Madali lang eh. Ganyan lang. Ayun na. Nakagawa na tayo. Tapos gagawin nyo, punta na sa YouTube. Tagal. Dali. Ito lang. Ganyan lang, madali lang. Hintay lang guys. Mabagal. Nakadata lang kasi tayo eh. Yun na sa binaba, John Denver. Ayan na guys. Nakagawa na tayo, ayan na. Ayan na yung account natin. Tapos na ganun lang kakadali.